Terpesona keindahan Islam dan tersentuh surah Al-Fatihah, Samuel Robsire bersyahadat. Knocking until someone came to the door. That person simply said, "May I help you? I'm a Christian from the United States. Is it okay if I come inside?" And that man, Shafiq Zulvia, who was the caller to prayer, he reached out and he hugged me and he said, "Of course, come in." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Noise Sharing Knowledge. Teman-teman yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Noise Sharing Knowledge. Seperti kebanyakan orang Amerika Serikat atau AS, Samuel Alice Robsire pada mulanya tidak begitu mengacuhkan Islam. Baginya, agama tersebut dan para pemeluknya bukanlah bagian dari kesehariannya. Dan sejak peristiwa serangan terorisme 11 September 2001, persepsinya mengenai Islam kian diwarnai sinisme. Siaran televisi di negeri Paman Sam pada masa-masa pasca 9/11 kerap tendensius. Mereka menayangkan berita sensasional yang mengaitkan Islam dengan terorisme demi meningkatkan rating. Setiap 30 menit sekali selalu saja ada pemberitaan tentang konflik, termasuk yang terjadi di Timur Tengah, kawasan yang acap kali dianggap pusat umat Islam global. My name is Samuel Shropshire. I'm an American citizen living in Saudi Arabia. I came here in November 2011, not knowing anything about Islam or the Prophet Muhammad, peace be upon him. Most of what I had heard was extremely negative. In America, our news channels boosted their on-air ratings by regularly sensationalizing breaking news of terrorism. Kebetulan Robsire ketika itu bekerja sebagai seorang pakar bahasa Inggris. Reputasinya dikenal hingga keluar Amerika Serikat. Pada suatu kali, koleganya yang bernama Safi Kaskas meminta bantuan dirinya. Kawannya itu sedang mengerjakan sebuah proyek penerjemahan Al-Quran di Arab Saudi. Setelah sepakat tentang berbagai hal teknis, berangkatlah Robsire ke negeri kerajaan tersebut. Melalui proyek ini, Kaskas hendak menghadirkan terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggris. Hasilnya diharapkan dapat menarik perhatian generasi muda Amerika, baik yang beragama Islam maupun tidak. Ketika itu, Robsire tidak ikut menerjemahkan kitab suci tersebut, karena dirinya tidak bisa berbahasa Arab. Tugasnya hanyalah memeriksa tata bahasa Inggris hasil terjemahan Al-Quran itu, sehingga enak dibaca dan tidak terdapat kekeliruan ataupun salah eja. I was invited here to Saudi Arabia by Safi Kaskas to work on what was known as the Q Project. Dr. Kaskas wanted to produce a new, easy-to-read American translation for the next generation of young Americans. Since I could not read or speak Arabic, I wasn't doing any translation work. I was simply invited here to check the English to make certain that this new interpretation of the Quran was easily understood. My work, of course, required that I read the Quran over and over again. Karena tuntutan pekerjaan, Robsire akhirnya membaca ayat demi ayat, walaupun yang dibacanya hanyalah teks terjemahan Al-Quran. Pesan-pesan dalam kandungan kitab suci itu pada akhirnya menyentuh hati pria Amerika tersebut. Al-Quran mengisahkan Nabi Isa dikisahkan sebagai salah seorang utusan Allah. Kitab suci tersebut juga menceritakan perihal ibunda sang Nabi, Maria atau Maryam. Bahkan nama perempuan mulia itu menjadi nama sebuah surah Al-Quran. Bagi Robsire, hal itu mengejutkannya dan sekaligus membuat hatinya tersentuh. I was shocked as I read to find that Jesus, peace be upon him, was often mentioned in the Quran. Jesus was presented as one of the greatest prophets. And even the story of the virgin birth was mentioned there. Many of the miracles that Jesus had done, I found them in the Quran. There were even a couple of Jesus miracles mentioned in the Quran that were not mentioned in the Bible. Evenings were mostly spent alone in a bedroom that had been set up for me in Dr. Safi's office. At night, I would stand on the balcony of that building and I would look across a very busy boulevard to a mosque. And I would hear the calls to prayer. I would see men and women coming to the mosque and leaving the mosque. Children were playing football in the mosque parking lot. Except for the minaret, it appeared to me to look like a typical Christian church in America.
my heart longed to be in that mosque. I felt compelled by God to go there. A few months later, I got up the courage to walk down the street and to knock on the door of Taqwa Mosque. Now, nobody knocks on the door of a mosque. Normally, they just open the door and they walk right in. But I was not sure how I'd be received, so I stood there knocking until someone came to the door. That person simply said, "May I help you?" I said, "My name is Samuel. I'm a Christian from the United States. Is it okay if I come inside?" And that man, Shafiq Julia, who was the caller to prayer, he reached out and he hugged me and he said, "Of course, come in." I sat in the back of the mosque during prayer times for 3 days. I didn't understand what was going on. I saw men standing, bowing, putting their heads to the floor as the Imam led them in prayer. I had little knowledge about what was happening, but I felt God's presence in that mosque. And the men of Taqwa Mosque were so friendly to me. After 3 days, I asked Shafiq if he could teach me the first surah of the Quran, Al-Fatiha. This was a necessary element in praying the 5 daily prayers. I was memorizing sounds, but I didn't know what the sounds meant. So I started comparing them with an English translation I had, and I realized that there was nothing in Al-Fatiha that was inconsistent with Christian teaching. There I read the encouraging words that God was the most merciful, the distributor of mercy and forgiveness. My heart was being strangely touched by the words of the Quran and the love displayed by the men of Taqwa Mosque. Samuel kemudian diarahkan untuk mendatangi Yayasan Pendidikan Islam Al-Hamra Jeddah. Di sana dia melihat anak-anak bersemangat mempelajari Islam. Tak ada satupun ajaran radikal ataupun doktrin terorisme yang diajarkan di sana. Dr. Sadiq Malki would later drive me to the Islamic Education Foundation in Al-Hamra neighborhood of Jeddah, where I said Al-Shahada. Dalam Islam, semua manusia sederajat, orang kaya dan miskin, pejabat dan orang awam, aparat dan sipil adalah sama. Yang membedakan tiap orang hanyalah takwa. Hal itu semakin membuatnya takjub, sehingga dia mengucapkan syahadat, berikrar memeluk Islam. Setelah memeluk Islam, dia mulai mempelajari dasar tauhid dan mendalami pengetahuan ihwal rukun iman. Ajaran iman ini sepenuhnya konsisten dengan sifat manusia. Tetapi dia bertanya-tanya bagaimana menjalani kehidupan sebagai muslim. Pencarian dia terhenti kepada rukun Islam. Untuk membuktikan seseorang adalah muslim, maka dia harus bersyahadat. Kemudian sholat yang menjadi bagian penting dari kehidupan. Muslim berusaha untuk menjaga sholat 5 waktu setiap hari. Ketiga, berzakat. Setiap tahun, seseorang yang memiliki harta tersimpan wajib menzakat sebesar 2,5% yang dibayarkan. Keempat, puasa adalah bagian penting dari kehidupan umat Islam. Muslim berpuasa selama bulan Ramadan. Mereka melakukan ini setiap tahun, berpantang dari makanan, minuman, dan hubungan suami istri dari fajar sampai terbenam. Seseorang juga harus menahan diri dari argumen yang sia-sia, pertengkaran, dan hal-hal yang terlarang. Bulan ini memberikan peningkatan spiritual yang unik bagi semua umat Islam. Kelima, ziarah atau haji. Hal ini dilakukan di Tanah Suci. Ini adalah tugas setidaknya 1 kali dalam seumur hidup. Syaratnya memiliki kemampuan secara fisik dan finansial. Sering orang menanyakan Samuel alasan dia menjadi muslim. Dia pun terkenal dengan kisah masa kecilnya bersama sang ibu. Suatu hari dia mengunjungi perpustakaan. Di sana dia menemukan sebuah buku yang dipajang dengan judul The God of Abraham. Ibunya selalu membacakan cerita di dalamnya setiap datang. Dalam buku itu terdapat foto unta dan gurun yang indah. Dia membacakan kisah Nabi Ibrahim, bagaimana diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan ibu dan ayahnya karena menyembah berhala. Ibunya kemudian terhenti membaca dan berkata pada Samuel, "Sam, kamu harus berdoa kepada Tuhannya Abraham. Hanya ada satu Tuhan, Tuhannya Abraham," kata Samuel Robser menirukan nasihat ibunya.
Ternyata komitmen dia mengimani Allah sudah sejak muda tertanam. Saat ini dia telah menemukan kedamaian dan Islam yang dulu pernah dianggap sebagai musuh. Dia juga menemukan persahabatan di antara sesama muslim. Like postingan ini jika bermanfaat. Kalau setuju tulis di komen ya. Dan jangan lupa subscribe-nya serta share ke teman kamu biar pada tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.